गोष्ट बोल लाले लाले आनी ख्याला हारो से बारे ना उतरा लोटन या म लोटन ए लाला ना उतरा शखाखा लोटन शश जागतियन शश जागनियन अंचु के आरो से मन तो ब्रवन आदेगान त शस्तिया अपमान कनन मन पत्तवती ये किस्सा ये कनी अनेरा हारो से वत मच्छमाम बुरतो आओ तलिस्टेता वत नीना منير وقتها مسيل كرتا لكن न लोटन मन तो सच्ची रो ये खातिर न लोटन की शश गु मन वत गोनी एक जन्नी ها وانت एक जन्नी मन दूरी गोता دواره कुड़ा ترا خدا روز خیر دن من شمیدا رادک بود زادا روزرتو او دا شوتم تدیما یا مخلوقار मतलब नानिश दातो निशानी खेला डोंकी मिशन ये जता वो पाइपा ये देगार शमर करता सत्ती तुसा समनी तुसा नहीं गुष्ट बाबा मा सगा चार देना तू कस गोश्त ने हो मन मजबूर बुतो न माय मंदी लावती लुंगारो हेर करतो पादानु लांचितो कागा ना कुछ आदार वे बाबा मन मा नदी में देगे ता बोल के गोश्त मोश्ते दस्ता कर ये रास्ता वो कोरे वो ने मना करने हड्डे मान खाए वो कपे भी में देगे नाम जी ना चार खोमा भी मैं सरान देने नहीं न मन तो चोरी और बाला बु देगे सराव जति गलती है बिताई शो खैर गिंदे मच्छम में बरी नुकारी तो हिच तरह नहीं था खलिया बला आप में गोश्त पदा भी कि ये जाग शु तु दियाम बुत बस ما وتر لانچت के हुक कदी वतरा सैल को तशादा गुलूच के सरा गादरा ओय ओय नाशी हल बाबे के गोश्त रंग तम के हिलम बिशम दस्ता कर गोश्त क्या ये शिता मंगो मैले इदारे के मशेश का काइन दस्तार बम मुस्तदर करता ओ ये गोश्त नहीं निशान लौशे मांग करता गोश्त जगह लौशे अखमन पूरा द्वार बाबा मन मेरा तमा जड़ा पे न दुकान लाते नु वार तो पसा मन तो मशहूर अर्जारो सीरी मन तो बगैर सदे रवन आन अगना उतरा की लूटन उतरी जिंदा मन तो ती जागा नाम मबरन या गश्ते मन में वर सतोन गोती जागा रो बारो से मन दस्तारिंग इवर माने जनी बुड्डे दीनी नि दस्तक से ग्रिटी न सगे अमी चे वालिता त बाबा येशी हंचु हा बाजन त गोश्त चीने आखिरी आवड मन होती जागा रगो हिडकन छोरी इसरा की मन में तालुक ता की बुड्डे वाना शाश का जाग दरात मंगु बल्कि गोश्त कारी त जालिम दस्ता हालुए ना उतरा हर गश्ता जा हर कसा जान लाला नून अगर हर कसा रो कोशिश कन हमें इति आदा कन की जिंदे लोटी थी जागा न मजूरी नीवती ये गलती है شي غلطتي روت استنجان غلطتي يشن روي درجان की ना उतरा न लोटन शाम नमाज दे मा मन तो दे चके परंटा गुशन जागा निष्ठगा حقيقة مخلوق نماذج كمان تو دي مارو انت اما ديري العروسه وشاي كمان تو شوتن اكنا وترا عزت تشدا اما كنا وترا عزت تشدا لا الجان بغير لوشغه انجاميشن من تو شوتن की हारोसे नाले जान मार सोज इसको कुशमाश बुझाम ने मगा आता सखी ने मगा मंगोला ला माशा बसे को ने मगा आता पूर्ति शमारा किसे था ये वडला टिसदा की دي على تاريخ خراب को लालजात ये तुम्हारे करे तो तनी के समाज लठा नी ये छप्पे फालू गिरान जन पता गुस्स बाबा खये आरोसी नहीं नी जुमैये दि امراده कमान ती तू امراسو सबनी गंडी امراسه मन श गोशान खररुन गिनी बंदिन शमनी माजूरन وسپادان شلون ودسني لزن كارنا كان خطيلاني توارا ربوس كتن دلسك أخمن مين يجي من الجن خرج كوتي ولي يلاني وتيجي كي يجي برا غري بابا سبسك من عيرنا وشكين غريه ويلاني شو هيك لا يقولين تجلس مراني دي ما ولا كان تيم بعد شيء ولا من توم أردكين يا كودينا بخير يك دنيا ولا لا ما نامين بسنك كسر سلوتك بغير صلاحك كي مرة أجا إذا سلوتك كوشش كم وتزاga أنا ما بابا عروسة كي عنده خاطر تشوفني وشوتيا كولا غير عروسة بلوتا نرجع عروسة وعيرنا لوتا يا لوتا نجينا لا دوار جوري نزت أو نجينا نعم بس كي مني تيه تبغى شوت جوه سوا شو خلنا نخيل يكيد من جاي مجبوري زي gost ششتدن وعروسة نجشت بزاي gost كمان أما دي الناس بنديهم فبزاي gost هي هيدو يكي جميعا يكي أمي هيدا نافو خيرات كتا يكي جاگا كنرا زي سوري بيتو پمن تلوچه تا كم مكارا من تو هيچ وقت بازار أنا ناكاتا هس إنما من زندگي أشي قصابا gost أخا من تيبراسو منو مية طريقة ومن زندگي gost نگتا بابا يا عروسة تو من ستيش تو أنجام يمي بوزك وصلت كترو مية بس مية سابوتا أو هاي الغوز يا تبع
हमें उठी डांचे गाना जाल करने के लिए सारा शक करने की ये दिखे चाहिए मत चिंगा कर दे मां बरे डाले मां उसमें कदा लाला नमस्ते ये सेठ खम में मुड़ा लाला इधर लेट नमस्ते 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 किश दीगर नमाज और पदम में दरस्ते गुमार दुब्रासान उतरा बसते दे इधर बखैर तहाते हो ये नेचा गोता उठते आओ अम्मा हाथ में अच्छा ये शी मसला चाहिए तबीब जान बाबा जान ये निब्रा से बाल जवाने या गहरा इन दोस्त संगत थे जी गैर मजहब है जी ईशा तबीब जान बना उठता थी यद्दा बराए मेहरबानी ईशा एक कंचिन दवाई ये दे इबास पटकिन बुर्जा नबी रोज इद्दा गश्त दुकान असरा सीडी असरा बाला अभी तन 20 गश्त तक अभी रोज तबीब जान एक कंचिन चीज दे फजोरा मनबी लाला मन दुनिया ताना पंडित इष्टन ना डॉक्टर इष्टन दुरुस्त ना दिगा हकीम इष्टन ना वती मजहबी हकीम इष्टन दून शमाया दा मन पा उम्मीद आता गुन शवाम ने इलाज करे और मन हर मैक मारिन ना इच न लगे ना मिशन तबास फटक के शकमजोरी वजाम ना इच नौकरी न रसी ए लाला शाही की अम्मा हर दुब्रासान तबीबी आजुर्ता मेडिकल लाने दपा टूटूने कुल जता अम्मा शरबत की 50 रुपया कराओ न रस आनु 5 रुपया बानबी अम्मा हर दुब्रास अपता दो उस्ते तबीबन अपता दो उस्ते तबीबन खाश अफसोस अफसोस कि हमारा वो इशारे ता खदरने अगर तम्मे खदरा सोच कने तो शडन ने मर्तुमा सोच कन तमाम नी डंगा गुश मन बेहोश को मचवा Allah अफगानिस्तान अग्रेता उज़्बेकिस्तान उज़्बेकिस्तान अग्रेता ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान अग्रेता तुर्किस्तान अग्रेता दप्तान जायदान इस्फहान शिराज मशहद तेहरान किरमान सूडान जर्मन जापान शवशाब ग्रेता शोराब ग्रेता दुजाब ग्रेता हमलाब ग्रेता लागा शबराबचे ग्रेता शोरचे ग्रेता वर्चे ग्रेता नोक्या शपर्रको ग्रेता पाचिंको ग्रेता गुनक्को ग्रेता ना गट्टा ग्रेता कोपुष्ते लट्टा ग्रेता मोमलाइये पट्टा ये मोचरवन के को टूट डॉक्टर रानियता शाश का ये खाबू ने गिंदत आखिर फमनी अमे पक्किया न खाया ना मालूम है कि ये पक्कियान में बच्चे दिले होने जोर कुत्ता ईशान सरा मन चिच ख्वारी वार्ता इष्टो पे लुले दूध खोड़ा के गैचे जंग मुश्कै शंगुलक रोबे मुश्त लगत अरे सरक कुचक कई गुक्कक शगाले उड़ायक पाचिले फिचकक फिर कई फालूक गुरकई नाफग फिशिकई त्रुशग किलेड़े मुलाड़ मेशे बगली ईशान म ओश कुर्तो वूर्त कुर्तो कुचितो शा अब पुच्चा ग्वाजेंता तब जाके ये पक्की जोड़ बीता अगर शे पक्कियान मशीन त यक छच्चे गिर तमे खोंडी बाजार ते काटन किरेटान नहीं ईशान तचमे बिस्कोटे उड़ावरे अमा मर्तुम लागरियन की नियता उखातन अवानी दस्तान से तो मर्तुम अच्छस्तको नु मरोची उबांदा की ये पक्किया ना इस्तेमाल कनन जुल्ली किरेना इस नोटी तो ब्रावानी ये खादरा माना कारण चिस्तकन इनका जंड पसोर जोराक बुतगा अमा मर्तुम चिचारी के नान वार्तिशनको नु पंजा कैलुआ पंच रोचेता बिडिगा राजना अमा शख्स किसने ने हड्डिस चो खलाश खशाबा दराता जनु किस चो तशा दराता दंतानिस चो दुप्पा दराता पोसिस चो बताई सुमचा दराता nun tabra dalbandi सेवल अस्पताल सोचकन अबे और जंड पसोरन कि डॉक्टर यक गैलने होन शेको पगे कशी यक गैलने होन शेको पगे कशी अगर बिलफर्ज निया में पक्की गोतन लगी तन तो तपसोर बुतई पसोरी इलाज गो मनमस कि बिगाने कम करने
जून जुलाई बीत खोंडी गर्मी बीत गरमाइश 50 सेंटीग्रेड बीत मंत्रा बरी में जेम बोर्ची था कि न हायरा खिड़कीस न हायरा रोशनदानस आई चुल्ले जाले टिके था मन खोलेश करकनी बुरसे खाने था त्राय रकनी चुल्ला कनी लिच ताकि शक्ति गोशान पुश्ता जग्या रखना चुरस्ता त्रशोदा मंदर न करे अगर सादा रे वो रोचा शक्ति तद बच्चे ते शोदा पूरा मजबूर उतरा लुकी ड्रम में था करे ड्रम में दबकिरा बिदपाती इशा वेल्ड करी कोने दारे आची लगे नी त्रा बराई नाम जी ना रकनी ताकि पीक साफ पे अगर शोदा के बच्चे थे पूरा नी कसूर नहीं पूरा त्रा एक वाकिली कि बिल्ले चिल्लक भाई अमा दूलियन चिल्लक गोरी चे शक्ति ये तार बिजली नहीं ये चुने स्लो से तारे वड़ा तवार दे पूरा कोंडी वो बिजली नो बजा रवन मन मजबूर शाउगा ना जनरेटर रेवान करी पूरा जनरेटर आकनी स्टार्ट वो फिर जा बरी में बरांडा था फिर जा दो खम्बल पोषकनी डॉक्टर में हाथ भेजे त्रा दो बोर गोनी पोषकनी तीसरा दो बाल्टी ना परे छी त्रा फिर जेता बंदी ता अल्लाह इसोबा जनरेटर स्टार्ट तब फिर जेता ती हट कुल्फी बयन ती ओन गोश्त फिरनी जेली बयन ती मजक बस्तक बयन ती मैदे ते वशियन चा आइसक्रीम जोड़ बयन नून त्रा कशीन अगर ता शोदा यम शो में वक्ता बच्चे ता दूर शक्ति दुश्मनान ता शोदा बच्चे ता बड़ा मशरे कौनी मामला अभी शश दाग यम निब्रासयन शश नियम तो अम्मा शश टू शश द्वास्ता तो चारता निशान दस्ता में यक विकेट लट दिन वद्रस नहीं के बाले के नजन एंटरी जूरी या कुलिंगा दस्तगी जूरी उड़ा तीसरा कपिंत्रा ये उड़ा जनीन कि सही अस्पताल त्रा मजूरन चारमी अस्पताल त्रा जूरन अमा डॉक्टर हम बताना कि किची बीमारी है ततनिदा नी इलाज थाउन गोतास बाकी की बुर्जी गप्पा रे लाला को आ शमनी वसा डन्ना आयरा ईएम नी प्रा सकम पची की डन्ने मुल्का टूयन यानी टूटुए मुल्का के वन गुंडे पटक के मर्दो बस ये आवान इलाज खातिर इशा मखसूस चमिदा गो जाजा पर जमाता मा गप्पा निकल अंचा निब्रास पटक की प्रेसी सही नहीं वक्ती जंगे भी ब्रो इसी पोजे ता सरपी ये वाले काजी मगर कि न मन्नी नु छोने के मा इलाज ने पुश हां गुशी इलाज ने पकाए ओहो लाले तो बास ठोकर वार तो दूर से तक गए नून तो जवाने जा गया था गए नून तीसर जवाने जा गए कब पारसी गुशी देर आमद दुरुस्त आमद ना मंत्रा गिंदी ना बाज अजाब है नी दिल बाज पदर दबी कि आवरता जो अब त्रिफी वाले चूकू आवे त्रा बाजार था छिपा दग मखलूक तवार का ओ अब त्रिफी वाले चूकू ये थी इलाज मुझ गोमन असम पची अम्मा अर्दो ब्रास नस्ल दर नस्ल तबीबन माशाअल्लाह दर पुश्त तबीबन अम्मा दवा हैवान इंसान वती जागा गु समंदर गु दरिया बंकार कुत्ता मैं यक गोली जोड़ को यकीन खने अफगानिस्तान इशरा समंदर था दौरिशदा ये समंदर मिसाली स्टील या सकबू अमी नहारिन होगा ना ये शी सरा टूर्नामेंट ये कशित फुटबॉल है क्रिकेट है आखी है हुसैन है जी है कबड्डी है हत्ता कि ये जालिमान हमेशी सरा गोखान और अस्पान जुप्ती दारे वो अस्पान अमा जुप्ती था मंथन श गोखान अस्पान पता इतराज को के हमारा गोखान हांडी दा था न कि अम्मा शे जुप्ती आउना बनता हमें ओड़े जानम ने खैर कि अस मंथन गोखान हांडी दा था द्वारा अमीम निब्रासा ये बास खैर ख्वाए मर्द में बुढ़ा अम्मा सैल को कि हमारा मी समंदर मच्छी माई दुआइबा दखना बुढ़ा छिल रोज छिल शब अम्मा उदी शे बुंड लगे गुड़ा शे छिल रोचाओ छिल सपा उपद गुड़ा ए साबु लेकिन इनका टूर्नामेंट तो इनका हिसाब किताब योगाना को यक के जरल नवा पोबूत है नून में यक शरबत थे जोड़ कुत्ता निब्रासा सही गो बाज एक जवानी न बरे दाते कि बाजार है कि चौके सरा मन बोस्तिन खुदा कसम ना नेशरा कसे सलाम नदर मैं गुड़ा हवाला सोच खने न्यूजीलैंड नेदरलैंड स्कॉटलैंड इंडिया श्रीलंका वेस्ट इंडीज अफ्रीका अमरीका ये मर्दुमान था सोच कर चीन मुझ मर्दुम पटक कर
यकीन कने आवान मन अंचेन दवा दाता नु मना गुरन रिन शक्ति मसरूफियात ने वजह नि पोस्टर रोदा जतगल अर कदीर मर्दुमात इसरा गिरफ्तार करे यकीन कने उया के शमी खोंडी शुत वाशिंगटन फमनी नामा चांदे को यकीन कने नु दुनिया इता सही नंबर सरमाया था माशाल्लाह दुरुस्तिन लाला अमा मर्दुम के पाकिस्तान गोमन को कि पेशा आयरा इदामा मर्दुमान सलाम नदा नु अमा आई टेलर नि कैलेंडर आनन अर टेलर चार कैलेंडर नाई यकीन कने ओदा कि मनरिन रागवजिया वाशिंगटन ويا मतलब इंग्लैंड न्यूजीलैंड रागवजिया मनरिन ना मतलब ओदा ना दावत तकना शफे कर देना मतलब अमा इनक मशहूरन यक वक्त यकीन कने मन मोदावतन रेडियो आन के खबर अंगो शकश गजा शको उड़ा मंचा तशत नमा दाचट मा स्टूडियो में खबर अंगो शकश وياك शरबत में जोड़ करता जी पत्ती बुर्जी खातिर इंशाल्लाह रहमान यकीन कने शमा शरबत वेस्ट इंडीज वाला इस्तेमाल को वर्ल्ड कप पारिश न कट हां आखिरी मर्द का 4 गेंद सर 4 छक्का जत सुमार खुदा टूटुन शमदा त शुमा टीवी असे को वर्ल्ड कप पे शुमा मैचार से को अने मनऊज इंडिया वाला नाना मन दुष्चू मंतर न मंतर वेस्ट इंडीज वाला के इस्तेमाल को गिंदा इस्लाले चिंक बुरजत ये वर्ड की नुतरा मखलूक को मुर्दार बकार लिरिक बकार काजो बकार तशे शरबत थानिया के बोर इंशाल्लाह रहमत दौर बंगाल बांध से जोड़बे यकीन कने इसी सरा मन चिजो दो चिखवारी वार्ता ये शी सरा मन लाला अंशेन जो दो ख्वारी वार्ता की इच नाम है मगर अफ्रीका जंगल आनता 4 साल मन उपचारे पछि वे खातिरा शावा मन चकीदक जोड़ को अब्बा स्टूडियो ख्वारी अर मर्दों में खारी नहीं पमे खातिरा ये मेडिकल उडाल बंदी मेडिकल बंदी के मखवारी बाज वार्ता हमें वडे रोज इसने बिल्कुल दुरुस्त है ना बड़ा ये शिरा मन जोड़ कुस्तला आला जान ये शरबत सारा फखैरे रूखे चकीदक फोबूत है पीले खाऊ की मसिस के मज खलागे जानकश चिरित पादरश उतरा खुदा रोज खड्डू के आसर वो मगरमच्छ लेमाड़े उतरा खुदा रोज खैर दन छेवे यदगरे सिंकुर शीरगार मन कुट्टो ख्वारी वार्ता कुट्टो तब जाके ये दवा जोड़ बुता nun ta yeshra bora yak dakkane bora shishi bas na ta yak dakkane shishi bor inshallah rahman ta anch burzabaye ta dwara ga tu kane ta anch burzabaye ta dwara ga tu kane makhluq pareshan bi ke bagair jamara ya hawra kan mashallah ta shishi ki bora ta wati inshallah ulti kane ko bute ulti ugdakka kane uda amme kundi mardum hamesha samji ki tullu se khaurin legare na fakari درست وبتي غوشان خاطره اگر ترا دوار کسي چو چيران باني سير كنا اي كلا كفي पत्ती गोशान मंचों न कनी मैं एक पिट्टा कनी कि आसानी पिट्टा मखलूक है अबरान गोश कशे पीसी अम्मा यांग से नहीं ये शरबत तारे इनका मंखवारी वार्ता पीसे बुरा मी ब्रास गोता गप्पा गए सही बिल्कुल दोने मजार आखिरी इसी पीस हाँ यानी दोने मजार अम्मे अमेशी जोड़ करने के ख्वारी इसरा तो हंचा मात्रा दे मुफ्त ची गुफ्त पारसी ये चोगो तमारा दोने मजार इनाम दे के माशरा जोड़ पारसी से उशी मुफ्त ची गुफ्त बार ये वड़ा नबी की तरह कसे उशी अब त्रिगु वाले शुकु ये वड़ा खान खराब तो दिल्लू है ताम जागा बे हाँ ना रामर दूषित तो दिल्लू है ता जागा बे दपाई बे बंदे ताट में ठीक है मेरे कि सर बाजू अंकप के अम्मा दो तबी बे दात है वो अम्मे बाज यानी अम्मा हर दुबरास बाज दिलसाफ रेम दिले मर्दुमान हाँ अम्मा सेठ जान अम्मा अर्दु के अम्बरास बाज कमगो कम हबारे मर्दुमान अम्मा रशा बाज गप्पे मर्दुमा बाज बदक है तदी मशा चार गप्पा के गेस्टर गप कनी निसर चार का वो बूते नून तयशिरा इस्तेमाल करते एक चीजें जोड़े हुए अगर ता लोटे कि वेस्ट इंडीज वाला अनवाड़ा बुर्ज ताकतवर पावर वाला ये बहना और हमेशा बता इस्तेमाल कर राइज ते दुनिया का शार कने तरह नरसी बगैर शम्मा फिर तबीबा उनती प्रोग्राम सोने नूम ना खुदा दाते कि मैं बुर्ज और ताकतवर बीन इंशाल्लाह पता मन दुआ कनी अंचिन दुआ कनी खुदा तेरा खैर दन तो बुझा दुआ कने मंदरा
हो तो मतलब होती मंदारा वो अम्मा ये निब्रास अंचेन मतलब जुआने मर्दों में इसी का पता तारीफ आप करी ना ये अंचेन जुआने मर्दों में यकीन कने इसी के से क्वासो मखलूकात क्या परेशान इसी गुना आवाना चाहे सलाजत उसने बिल जिल्लो ती सोचा आपका ना शुमा बेआते क्वाशा बोरित पदा गुड़ाई सरा परेशान बले नी हमें ब्रासा ये गुंडे मामूली है हम जवानी है जी जी अच्छी जवानी है ये को अम्मा ये कंसाई की अमेरिका ये वो क्या होता आई गुड़ा घंटे इसरा बाल्टी ने शीरदा कोका कदी मांगित मुर्त हमें मटर रे पौष्टिक वाली हुए पौष्टिकांश शागित मुर्त गुड़ा गोकई मैयत ये रतु यशी वाउंदा नो में वालसा नो ग्रेट ये शीशा राने गोश्त कष्टी तो कबाब या कुर्तवारती बस अन्य चीज ये था दिगा कसे निब्रास आई दवा कबाब खाने का था खायरा खबर शना को इलाल गोश्त में उड़ावरन वो मन ये सही है गुशी ओदा मतलब आई वरग आयरा इलाल कुर्ता जायज अम्मा चेन दिल साफे मर्दुमन ठीदी था दु मर्दुम जंकन अम्मा का तकन पैसा ला रहा हमो दरवना कि बये पसी खाने अम्मा यानी बाज यानी मर्दुमन सराच तो खुदा तब बाज यानी तीसर बाज जुआन का अरे ती तबियत ब्रोसी चोना न लगी लाले मन मग चोनुन तो जो बत्तामुले बसी वाला ले था हर वक्त नी दिला कशे मन जवान शुक्र न लाले मतलब तबियत की जो नासाज नून नी ओशात नी दंता अंदर दकन जजाकल्ला लाले येशरा मन डाल बंदिनी बरी कशीन या कोठाई बरी कशीन तुये निब्रास था वे तन्नान एक मशवरा दे ए लाले मन तो यक फिस जागर मन सु अमदवाल पदिगर इतनी शिने गिरे का जियाम बुझल सरसु तो यक मस सांगे वो दा तो यक मस जियाम बुते हां यादान ये कई तो वो दा मस जियाम बुतुन मन ये ओती जिंदा रहती मग मन में मर्दुमान नदी आखिर या चोंबू आवाना वदी कुछ न कुगुड़ा मन आवा नदी शुतो नदे गुड़ा मन तो हे बाबा मन तो चोमरो कोठा बस
छोड़ लाले फर्क को कम में से ती डूंका फर्क को फर्क कर चला फर्क कर जी रोज निष्ठा जी मन माय मन तो अमा थबी बची दे द्रोग रास कुत्तो दोने मजार रुपया था मा बोतल शरबत का बिसरे बा अमा ठगिया न न्यूफी जाना भले ये गलती है तको जान मंगू ट्रा गुशीनो मजलिस में चुले मजवार लिस्ट में बरा मंगू गुशीनो ट्रा की ये शरबत का मंत्र हंचा दी हमें बोतल की कीमत सिर्फ दोने मजार है आयरा मन तो इनका सिफत को क्या ने ख्याल मुच्चा ने बेहोश कर तो शफा ने खाला तसोबा मवसी असर चल रही दोरा का के हां ये गप्पस जी जी वो पत्तवती ये गप्पे कनी अगर तसिख्तु यकीन कना वो छोड़ना कनी मन होदा बिजुली लीजा कुकुरमैनतुन कुकुरमै ये की ग्याबा ने मर्दु में गुशन खान सामान मशमा शारे गुशन कुकुरमै न कुकुरमै थवती लुंटाना छोला चिन कुकुरमै कुकुरमै खुदा जत में कुकुरमै ने जिंदारी इसको खैर ये कुकुरमै ना ये लना कने इशरा वड़ा दिगा वक्त इतना सरपदा करी जान जी वड़ा देमा अंचो किस्सा का देनी गप त्रा खुदा रो चुखैर तन येशन की शबाजेन हा जुदूता ये निचम खोर बुतन ये पानी मत की मन दिब्रास नी जगह रखे की बश्ती यकीन कने मन बिरोचा ठाक निमरोचा इस्तारा न नदी ये रात शुमे बड़े वचम सरियन माशाल्लाह शफाइश गिंद खैर गिंदे ये कनका अफसद रुपयत निजवान वशाइन की टमाटर रान पोस्तिकाना बिल्कुल तो दाना गाना का दौर दाना कुकमनी का पकड़ा लाले दीवो शमन पकाइन का तुम्हारे ओन लाले त्रिवड़ी सेवा पूरा मसैल को तो अफसद रुपये यक महेता एक मुसीबत येशी पादान कपु आई दस्तान कपु आयरा जारी कर यक भले मन में पैसा लगे पूरी पिदा मसैल को ये भी तमाशे को यक कतरे वाचार द्रोगा दोने मजार नूर यक जगह पे जान था मेरा से लाते दिगा मेरा से ठक्किए छम फाट जोड़ कन पूरा तो पैसा की नेम का बयान शमनी नेम का 50 रुपये की मंदी है है रोज निस्तिन जाने इमी शपीन दस्ते खारे ने ठगी अमीदा यकी हस नाम रंदिल जाने आई नाम रंदिल खान मंश दोस्तिया उशिन रंदिल जान बस ये हर खैरें खारा गोने गारा मन तीब्रासन मन दा को सुता गोकुरता खारा को मकई खारा को सब मकई गोकुरते बटकने का नी में कोपक रेश बुतल यकीन करे तनुन टटरिश ना कब तक नंगा रेश है अमा ये रोजे ती जामा कशितत मंगुजर सी ये बिक्ती गोरा है आमनी टटरतन पेशा ये गश्ते में ये मा 4-5 सिंगिरा में के बाद आलो मुसलमान बिक्ती कोपगानी सराचे को सिंग सुई तो तीन खाला कोपगानी चचर मारा मंत बदाली उसे आ पेशा चुट्टेनो के उड़े कतरना आता गुलामी अम्मा छे पुछनान ये शान सरदको तो शफावती चमानो मुश रोचा को मुसीबा तेरा रे मना एक शाजो शेतात नाम दिलजमत गुला शमाई मैया क्यों कर रहे तो नूर से तुम बचेवा गो कुत्ते खारा नासुदेगी बस ठक्की मतलब क्या सुनते हो बज़ार में मार कभी छोटी इंदिगा लाले ते यशी नाम गरे ये सरदार यशी सरदार रंगील खान ने नाम चीज तो दूर शुद्ध के बगैर ये कोंडी ते गप्पा करे ये को ऊंची गुप्पे को जीवाला नु पकुजा हमेशी मखलूक दुरा सिपता नकन कि ये वो गरीबानो मिस्कीनानो अंधेरा से बेवसा ये यानी यशी थाउ जारी निब्रास रोश निस्तिंजान जान नून मंत्रा वो दा फद्रो कुर्ता अरबिस्तान आजामास सही रोन चीजें से पत्ते करनी चीजें मने करनी अगर तो माय तो बिचारा रो नुकने पोते पैसा शाही हमारे जिना जा मगन चेन की ये छवाना मखलूक तो न सा खैर जान कान दिगा खैर मालूम नुने खाला रेडू डेलग्रान पे रुपए वन मांगो माई रोज दिगे रुदा सारा डबे हां यानी ये सीबी के शशदाक तियन तो शशदाक नियन वे ये नीति अशरा चियोका
लाले يمني أما عشرة كذي خلك أزرت تجيب كافر أنا مگر من تو ये ठग भाई मेरा गन्ना पे होता कसी दस्ताना दे जाना ही पड़ता का इंशाल्लाह बच्चन तो उनके नाम वक्त गुजार लाले तो यो नंग कने लाला खये पिंडा के परेशान था मन पुचुक दाता शनि पादा चून खैरात पड़ता عليك سيادة بابا شكرا الله يسعدك بابا تي وزارة مي داين رمضيا تمہار گمائی کاریس لاله من mi هولي ينغشت شاتيستا يشي كالر شدا تتنغفياو يشي بوچ تپيتنتو ये अस्त शारे मर्दुम कुछ सफेद येशान कालर जनन की येशान ये कालर नहीं ये चिल मजनन शमी चिल्ले वजा येशान गिरन स्या खनन ये न्यूति चुका मुंगुर जता चिल्ला ये सारे मर्दुम ने कुवन मन तो वर्क साकी भीतर ये ओती हिसाब आकरन मंदिर जिंदार मंदिरा की मुकर नकीरा मन फक्त बराबर ये शय बालिका मुझते मखलूक शजावरा दुरुस्त भी हां चोली ये गाड़ी ये मर्द सवाल बलोचान मुझते की सरबरी चीची तई पूछी बलोचे मतलब मिसाल बाजन माशाल्लाह मर्दम शौती अमाल दुरुस्त भी रोटी इस्तिंजान बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वाजे तो जोड़े साहब जान खैरियत खैर है रोड क्या का है तबीयत की वश चार वाजे जोड़े तबीयत की जवान जोड़ को खैर नहीं साहब नहीं देखा जोड़ को खैर शुक्र अल्लाह सान तजोर वश मैं चार वाजे रब एहसान अल्हम्दुलिल्लाह ये साहब तो जोड़ भी तो सरदार देखी मन तक मबे मन सलामत वे जोड़ को खैर भी तो शुक्रिया अल्लाह फजल रेंद जान जान बाबा tam maladi so kamiyan sargarda mude जान pasi tat mashhur mardum है शारे मर्दम मुस्तरजाना amma aatagan tiyada ki yemni bandi brasin जी जी ishraman zamas kurta arabistana ओ amma bijar aataga takriban bijar amma shme balusi rwaj niyadga mazaban tati nikhalat mabi तकरीबन idga mazaban tani utta hama mardum ekti lunka dafai lunka ham digare इसरा मन होदा कुछ जाना सरदे रेबिल जाने ये शियाद गमो चारती मुझ सब किताब तो सिर्फ इसी टिकट मनता जाजे 5000 रुपये कम में पसी मन सवारी ये मर्दू में हो मन जाजे सीटे था सवार न भी पसी दम दम मन तो कहीं एक जमाने के मन सवार बुतन जाजे सीटे था मन तो कुनी कुला था मन हर चीज जाजे रेवरा टक भी मरादाना दर थमी मन पमा कुला अरमानी हो मन मुफ्ता वतनी जिंदरो जाज किस्टाड मो परगे लची मन मुफ्ता अरबिस्तान सरबी मगर अमेशी पवेशी बिचारे खतरा मात्र बोलने तावले 5000 لكن रोज निश्चित روج نستنجان ترى إذا نو كوندي تزاماس شنو كنت شده شده برا ربستان زاماس بتي साहेब अपना पंचे सा चुपचिचे ना आता वो लोकल आरोवत निदेरी मा बुदा वाटतो शनाख्ती काचे तारी हुमर के इश्तरत ओदा शुतन भी शनाख्ती काचे दफ्तरा किशुमाली हुमरा कम कभी था वो ये गैर कानूनी का शमाल भी तबरा साल पसालाती हुमर कम भी अच्छे वक्त न त्राश शनाख्ती काचे जरूरत भी और न तभी सरजमी लेसरा वदिए वे हम हमारा नी समझ आते तो नहीं यार समझ नहीं आता नहीं समझ पूरा आता ये अंचे सर्टिफिकेट को
باوش چیکار داری؟ مش میدونی از رسم است؟ ارجع که بنوی بزاماسیا سموت چرنی ماشی شناختی کارا لوٹر شناختی کارا دا 95 سال دیگر سمی وجه مانگو اگر هر چونی سردار صاحب شناختی का ये ट्रियम ब्रासन मन यशी गुंडे ब्रासन ओ शनाख्ती का टानी आजमा हमें ओटे खातिर जोड़िस कुत्ता ना हिच बरोत ना तब तीने निये अबे बरोत आ जागा सियाश कुत्तो मा कोटू वारिस ये वाकी शमंगवंड ओ बाद वो ये के जागा ये नाशी तब 10 मन की हम मुझे के किती शनाख्ती का जे कोटू वारिस कुत्ता وت يوتي خانر مخلوقا في سلالي سكو ديمان السياق وبرودا ميو وتشون كوارتي يا ما سيزانا كم قلت عارتي لا من او بچي وت ممكن ما شنا على غريبي من شي ولا كذا ولا من سامان اي ما انا لو شت شوتي من بقى ولا من تو من شتي گوشت ودو بركي كپو يمبرنج خانا بعد ما يكين سيجي تا خجازه تا नहीं नंदी का तीन किसी दिखता सीटे ना मन भी जाते डिक्की था इशारा करी ओ हां डिक्की था انا ما برا قلت تقول نفس ما كتا كني بسمودا كني خير بيرال من شمي قفان گوش كشتن شمي 5000 روپيه कम جي انا ما 5000 خير مسلين مشوار 10000 روپيه دين لا ترى خير ده بريت الله شمي عروسه بخير وخشي غازيني من قلت ياك زو بابا نجي تي هنا يونا خلاص كانت قوم شاما نان एक चीज पूरी थोड़ा बरे صدق ترى خير था بابا لا ترى خير था بالله سبحانه يا ابو ترى دعائیں كتبي خدا خير था तो कामयाब جان جان واجه خدا خير خدا خدا पेश خدا परेशान ना अरे ये मरता की हजे पे बेवकूफ पे इशरा हर रोजी मन तो चोर ले पे अंदाजार कितनी इनका सिफत की मन तो पछुन 10000 नदर नूल जाने ते कंचन दिगा चामू ठगी ये कन के लाते दिगा पैसा शीशी का ये तो पमा उसमा अच्छे सोरे आमुर गद लाले रोशनिस्तिंजान जा दिगा ठगी हमें सिंकी था बुड़ा फुटबॉल नामा एक शांते कननु चीजे दिगा सिफत तो सना कननु मन कोचुन उते किताने अंजा यकीन कने मन तो फुटबॉल सेल खने गम मतलब पौड इच्छा न जाने कि ये गुजाम गोरे जा तो आ गुजाम गोरे लेकिन चीज इधरो गुदरा जे कनन वो फुटबॉल नाम अक्सर रो ज्यादा कने शीश बादशे वो सेल कने गोती जाके मैं इच्छा न जाने कि मा दाराने लगी गोल भी अशावन सराश के भी नून अमा फुटबॉल वाला ने उती शिकल सूरत अमा फुटबॉल वाला ने कने روان लाले समय रेबिल जान देशे बलूची किसे उशीत की पकबगे शिकारा शुते नाउचे गेता बड़ा कबगे रंगानी बड़ा खलागे रवाजा दियो शकने उजाने निचोने ये चीन दुआने मर्द में इसी पकत्थार वाला बरांडा जोड़ कुत्ता पचखा वाला चखाई गिता पर मतलब स्पोर्ट्स ऐसी थाउन कुत्ता मन तो एक ठगी खना न बहुत चीज जर रजन दाहा दादी के 20 या कि दिगा मर्द में ना को उसके क्रोचे मन मारे ग्वाजिए को मोबाइल है था बैटरी नहीं खत्म इसी तरह बैटरी है कि ये अंशी नहीं के मर्द में के बाद जो है राजा है शिकला हमा और कना कबती ना रान डाले उठान था कि दरन न तो उठान भाई हां हां साहिब हम इधर كم صاحب؟ يعني كنيو في بخت صاحب هم इधर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम
रास्ता खैरियत खैरिया ठीक ठाक जोड़ तने सटा साथ से खैरिया सा जोड़ा जोड़ तने वर्षन इन साइड बिगस यार वाला ये साइड जोड़े खैरिया जवान मुतन जान बाजा जोड़े तने जवान ठीक ठाक है शुक्र अल्लाह ये यार जोड़ माझ्या आवाज kan छून आता की शमा मरोची आज शमा ट्रैक सूट येता है तो नगरे जागे बगवाजी मौजी साहब मां टीम फुटबॉल एक टीम में दारा अच्छा मन की इस टीम में कोच हूं जी और ये हम टीम में कैप्टन है और अम्मा जागे रोन फटुअर टूर्नामेंट है अच्छा और समय में साहब सारे ताउन में भी जी जी बगैर समय ताउन में ही ना बिल्कुल सही अगर समय ताउन में करते में जाग नशे बन अम्मा हर जगह स्टग गोश में ताउन अस्टगर कफ्तारी कपार अम्मा कटता अच्छा अमी सरबराइया अमी की मन टीमा कोचिंग करतन अब थारी मा या कपे कट या कपे मा शबादेर कट सिरगजी कपारा मा कट मतलब मा बाज एवढी गेम करता मा सडन ना बाज से करता कपा उठता ये तारी नाम मन नोश की नक्शे तने खनिश नेस्तिश बस ये से की टाउन की कम भी मानचे से जागा ना लोग कोण जागा ना लोग अंच किस्म टाउन की ज्यादा थी ना अम्मा अगर यकीन कने लूपे था मनमा कोच मेरा डोना का नाम उसकी था हां रोनाल्डो ये लूपे था और वक्त तक की समो मशहूर में गिरन ग्राउंड था जा रहा खबर वाजे थी गप सही नून अम्मा रोन का बोश काम फटुएरे साथ थी टाउन भी और ये मैं कैप्टन साहब मन कोच चुन किसी ने ताबू पाना को खेता मन हो ये साहब हमें कोचिंग के बाद से जवानी ईमानदारी कोचिंग ये हर वक्त की अमीर खिलाड़ियां नवाब ये जागे था यकीन करने ये वक्त सर्दी गर्मी में आप अनेक दी आवान सर्दी रानी जू सदा तशक्कुर और मां होटला ये आवान बात की आधा एक बैग शपे 5000 रुपये और वो दा एक को के 50 रुपये 100 बेसरा 80000 रुपये सिर्फ ये खिलाड़ियां ना नाश्ता आदम और सब्जी बिरयानी बोतलो ये मुच्चा खिलाड़ियां ना वो ये सीजन को चटनिया और सलाता ना नवा नशमे एक अपाने गिंदी मन ने खाला होती में ब्राजा के गुशमा दी नहीं फुटबॉल जी बात वाले प्लेयर जी ये इसरा इस्लाम की ट्रेन लेकर की द्वार के चम्मा मुतकन कार्नर जनतम गोल हो गया बरे मन साहब में गप पे रख मशमारे जागे दिस्तो ने बुझा दिस्तो मोश नहीं रागोली वैसे ये दादा रागोली या शायद बाबारा या कंचन जागे शायद एक सारे का मतलब याद नहीं है पामेगा के मन की शायद मन यानी ग्रेटी बा इनका खर्च करी ये को के मार की सटुअर यातन पैसा खत्म हुतन नूली बुड़ा मनेशान मुरीदा अमा या गलती है जो मंगू और हम इसी सीमा मुनी दमा को वाला मतलब इसी में सोचा को इसी समय पट्टा मनुष्य को सोचा को ना हुआ हम कीमत नहीं यार शायद तो वो मैं कि ताऊ बेटन की मां बिल्कुल नी ताउन को खोली था नी ताउन को स्पोर्ट्स खसूसन वाजियन वाज ज्यादा है वसी मन्नो के जागा ने की ये नशे तरह हो गया था नी दिल से प्रेशर बाज बेअंदाजा सुची और नी हर चीज का मनुष्य नी दौलत तो जायदाद हमेशा सारा खर्च भी नी दिल बाज बच चली और अम्मा वो तीना रही और दो तलीजा बा हटा नुशमर चीज का पैसा जरूरत है सर कम से कम नी अंदाजा हमारे 5000 है सर 5000 है ठीक साहब 10000 रुपये शुमारा दिन ठीक है यार 10000 रुपये ठीक है वती है हमेशा वाला न था उनकी ना तो पैसा रसन वादा जागा न जुरन वरन पकड़ गोश्त बलोच सही लपे तो दिगर जगर जगर बल मशमार एक जागे दिसता वना जानी पूजा दिसता का गोसिया अंचु शायद माले रसा बल मन चे पडतो मी चे ओशे पक्काय मा यप्पा मरतुमा या मग बंडी आहे पडतो मेरा दिसता मन दिसते काही याद आहे का था नाही आव था मंत्र न दिसता अम्मा सिर्फ में नामा रोशनी कितना मतलब ताऊ न कने वर स्पोर्ट्स है वो हर मतलब मोहब्बत का स्पोर्ट दोस्ती है अम्मा ने खातरा दिन किया था और खुदा खैर करने जागा के मोटर के दरवाजा पास नी दरवाजा का रोज में पश्मे खातरा पास तमे गरीब बेवास खसूसन स्पोर्ट्स वाला ने खातरा हर टाइम शपे 2 बजे दरवाजा का टक के मन में खादिम हाजिर नक्टे जिंदा हुए ठीक है कार में ना मार करते शामा जाना साहब राउंड करा की
ini grip kucano ini mandir mani awli kistin ginda gaun अब अवली जिम्मार में कितना में तो बुर्तु ने शमरी का बले मनी होती पूरा मोदा जान लगो हालांकि खिलाड़ी ना वस्तु मिला ये कल्चर नहीं चाहिए देशा में खत्म करो पर शर्ट चला मैंने बोली गोल ये मैं बलूची सकाफत जवान बलूची सकाफत mana ko mandi kana mandi mandi muda lidan man ye kula ठीक है जवान वशात washna me जवान सर मेहरबानी चला कर कैप्टन ब्राउन कैप्टन والله زمان ستنون که نوک نیوش کنچت روز بیک نزگا وشتات تیم ام یک بجای ما کرایی وسا مسلمان بری یک بجاو تی لسان فاسه کرم مرتد مشکل مروسی بچی ستنا چارده دروازه گفت لکن تا مگه یک کی صافاسه نکن بری اندی ما دیگه رفت لکنی برکن کرا خدا گماری یک تاس یاب دن شت آخرینی لاله امروزی شمانه بوزنگا جوانا یوانا نالی یا فورن يواجبني دل بدك النالية فما وارتنا كني مسلماني گندگانیه یا خدای نیکی گسار فاس کتیری تاسی آفداتی که نکنوشی أنت تنقل شو تنقل أنت هزيا كنوشي يا خداي سلماني تي دروازه در پاس کرتے تھا سے نا نیم گلاس یا فداتے کہ گٹ تربوتے بیزار بوتل رکھنے تھا فداتے مگر گٹ تربوتے گجم نیلاس ہوتے سنون ابدا اجازه دروازه گمان تلکن اگه شبوتله تا روگین که کشته گودا دستا چوچکن پسی انچانه یاون نومراوتی امادگاه یک چگی یک شمی داری اما ای رب کنی بلکه خدای نکی داره انچا تو کسی داره نه جو کمال دوم در نکلی نوگانه گودا کنتی کم در چگی هوش والا گود والا کافری والا هوش والا گود والا کافری والا Yeah.
पुढे वाला ये बेमराज ने मा चुटुक तवार नहीं ओ ये दम नसिंग की तुझेर इंती औगान पदारू ودي انا بهم तबो मन बनी सही लिखनी दादा एक तास याद दे की शर्ट मार का लाला ये पुछ वाले तवारते बारे कुछ अंगुशत पुछ वाले शेगलिया इंगुशत तना एक तास याद दे मन की आपन वा मन عرف توات गोन दीनु कारिन दादा لا منو بتتاس يا فكارين صبر كنا امرن ماما اللي يشك وجهات من بوش والو يا خاطر حطوا له لوتين تكل خدا جت يجي لي كيسي تدير ابايا انا جت برني مروتي بتاعي لوتين لا لا زوري سمزوب ور تاج بابا दादा तेरा खुदा खैर दन बिस्मिल्लाह ये पूरे ना पे जुमजुमन दादा ये कपोता ने करंट है अपना आता ना मंत्रा फिर जाए आप दिन की तमनी पिस्से ब्रास ते में तासा ओ कप पर गिरी बस मन्नू नरीम पत्ता कपड़े वाला गाड़ी लो दूसरे गिरी Thank you mane mi or makurten tan naguja da afana da shamni pasuritan पैसा हिसाब का मशक हुआ तो मैं हिसाब न जाने ये था शोन रस्तन मैं पैसे बाको ओ तब बुझे बाक तो हिसाब न जाने जी हां मसले नहीं निशान मन पत्ते हिसाब खनी हिसाब बाबा ये लिटर शुदा हम बैंक शेयर है तनक का सरगर्दाम बुते किस्मत जवानत की सर गोमा का या अल्लाह शुक्र उलाला हिसाब कन जर्रानी ये वर्क लाला ईशान साहब और चम्मान मुश्किल होती तो ये चम्मान मुश्किल ये 1000 ये 2000 ये 6000 ये 4000 ये 5000 ये 10 20000 ये 25000 ये 30000 ये 35000 ये 6000 ये 5000 ये 50000 ये 55000 ये 60000 ये 65000 ये 70000 नहीं पैसा 10000 होता है 1000 से कुछ ज्यादा बख्तावरती चम मुच्चतन सूत भी सूता इसरा लगी अरे ती संगत ती पैसा कुछ अंगु जुता لا لا اللي كم قوتي كمان يك جموتشة عاشوت نو توتي كمان مشكل ما كونه تنجري بتيه كان سرا ريت ما كان لا لا تعمل كمان مشكل ما شوتل ابو زاريام بابا شوت ये बुजान ज़कात तमाम न कसितात ये 10000 पपत्तिरा शो ये वाला मुंगे मगनी ये वाला तकिया شني بساجت تبغى ني بساجت تبغى ني بساجت رجت بما ني بساجت تدان شجتي شوف ما أجنبي وشوريان بس غربة ولا مش ما جنب كده وبنازل لان شو سين شو تركوش هذا خرب ما بيملك زر ما جيبا بار ما نقطه دمش ما تركوش وبنازل لان شو جنب بس كده موبايل يا مجان كنا موبايل بابا يك موبايل من पता दो मोबाइल गिरे खुशी ना को जाक सरे दुश्मन है जंग मखन पे एक सरो की प्लास्टिक की मोबाइल दे आई बिची पर के गति तिना को जाक मा नाम पता दो दाने दी गिरे गिरी मगे जंग मखन को तरा मकोटे खाना बादन नु ती मुंदान सिंधी जीवन परेरी ती मुंदान को 50 रुपया जोड़ नु बांध पदी बरी दूट किस करी इदा वदु थार मन खाना बाद आशा तो चुये ने गत लोर जरूरत है जिंदा थी لا لا هي ما موبايل انت من قلت جوان سيري كم هو ما يبنى كريم لا لا نخيالك يشير منجد تقول ممكن تنينجي مريس رايك قلت وزر مارا نسرا ماشي تم نظر ده تم نيما كان هم نبتي يسورك من موبايل يرجع لا 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 اگر سوچ करे रास्ते ने इशरा इशारा की मांगता रोज निस्तिंजान
बाबा मनशी ठगी मन तो करन मखलूक रे पे न तक द्वारक ठगी कने मेशिता ना हो रे पे नहीं परवा ना कम्युनिटी साहब या के साहब के यार चिप्पा था मेरा ना नाम में सारा शायद नहीं के मगो तो बोल तो ना होटल लेके चाचाने के परवा ना खाया मोबाइल बाबा जंग मकन तो द्वार चे मकन जंग बाबा तेसरा समझाएं कि जंग मकन मनोती समझाने की जंग मकन बस सही है बाबा अंदे खातिर जंग मकन नहीं जंग पर शैतान हर चीज जंग मकन निंदा रोज दराजान जी रोज निश्तिंजा लाले मंचो फा मखनी नमे लाते रोज निखाला की गोमन अमे आराम में नो अमे ठगियन जर्रा लगन हमें और लाले तकरीबन हमें वो सब लगेगा पक्का लगन पची की मंचो से लेखनी नी गर्दन रोज परोचा जन बयान ओ जी बिस्मिल्लाह आखता नी गर्दन चुने मारे गर्दना भारगत वो येशी रख चुने नसवारी रबड़े उड़ा आता हो नू मसले कनी तजन बूतो चो गैस पिकनिक आइन येशी रख चुने रिंगे गुले ले अबू तगन अगर खुदा न खास्ता ये शारे कुचक ना गिरन दू कुचक तुशमनी गर्दना से रखा नू मच्छो फिक्र कुर्ता के शमन न लिचकारी बीत न जमींदारी बीत न श्वानगी बीत न बजगती बीत खार शमन छुट्टित ओ मन शखारा छुट्टित रोज निश्तिंजान जान تنيختي آثر باز دورن آكي تو وشي مني ورپسدور بيانون وزن بيانون آثر تنيختي پگوزاد داين اما چه من باور و یقین بی که آلٹو آرا آلٹو نہیں آلٹو آرا کی تا چو چائنک کا بڑا کو اور تا لیڑے نشتی را کڑاس کی جت ہے نو مرزانی کی گوتا لگی تا و انجا تا سیر کمانی دا وسپینا تیلا سیر کنا توت پانو فکر کر لا ایش مایدا وقت منم چو روڑے سره جمپاو فوبود مگر تنیختی آگپ نہیں تنیختی آمنزل من تو سر نبودگن روش نشتینجان جان من یک چیز سرا هم فکر کرتا جان یہ دا گندے تصیبو کہ من چو میں روڑے سرے جمپاو من وطرا صوبی بمے آگرن کہتا خیر کو خیر گندے وچوتی گپے واقعی منو کا چمے کشتو میں میسے پشی کا بھی تگون او مطلب یعنی کا پزور بھی تگون نو بلال تا میسے پشی کی ہوئے آت نیختی آت لیڑے کڑاس کے جناگو مطلب آلٹو چاجوش چیز کنگا باس نیختی باس پر دور منتا تی اندازہ کہ یک سال دیگه من تو میں ٹھگیو پراڈو میں بھنڈ گئی تھا بیل من بیما درجہ اثر بھی من تو انشاءاللہ مالا مالا مبین ومن تو اب دکن دوارک نے خیالا کہ یک گاڑی تا جاگا مبین روز درا جان جی روش نشن جان نون امی دوی امبراسو اکلیو وشیو سیاست بن توی نون تا یک انچین رای وطی کن کہ دوارک من تو برو نمی مردکا لیڑی لگی فکرنا لگی فکرنا نہیں خیالا نون ما فکر کنی کہ انچین رای تا جوڑ کر کہ چی قسمه تا برون دو گشتو من تو روش نشتن جان تا صحیح گو نکار شتا بھی تو نشمان بھی پسی که من تو انچا انڈی کی پندانا نون امیدا سوچ یب جانا فکر جانا کہ نون چی عملے مردک کے سراب کنا اللہ لے من ہم کا فکر کنی نی دماغ ایتای چنائیت تم میں امیدا فکر پام کنا کہ یہ رشتہ چون برون دادا ہے آریش ورد پا کجان روچا سیم تا ان سک کنی بارے پا پینڈے کا سردار ہے روز نشتن جان روز درا جان کلاگ ارچین کا وشار بھی زاگ شایی وشار ترد جانان یہ قصہ یہ زاگا باز جوانے نبرے دا جان لالے پنڈلے باز تویم فائدہ گی ترا معلوم ہے یہ ایرا کے مخلوق پنڈلے کن ایشانم پوتا ٹرک کو ٹوڈیو کارٹس گتا من تو نون وطی پیری ایکٹنگ ایتا رونی مردک کسرا عملے یہ کنن اگر شدا من تو ناوترا خدا کامیاب کو اللہ مالکی صلی اللہ کامیاب بیان اگر ناوترا خدا کامیاب کو اڑا میں یک راداری جوڑا کنی اڑا ایرانے میں نزدین کے جگہ شیراز اسپان کرمان لادز میرکو میر جاوا یہ جگہ من تو پنڈگاروں مالا مالا بیان یہ نخلا بلوچستان تششم من تو چلائینا
लाले उशी अंगूर शहंगूरा रंग जूरी हो नून की यमे मंती गिंदे की गप्पा गोश कशी नून नी हकल बिजा के पची उशी अमारा से पिस्से अब अकलमंद अमारा से जागे मगर ये चस ने के जिंदा शुता चप ये गिंदे ते पाचवे गप्पा को रादारी है नून नी जले तात की ये सफरा या तशुते तनिया या मंगो तो गोम गुतु ये चरा ग्वासेना तो गोम गोन नर जागा नी दिलाई की शाद पद जान मन एक पासपोर्ट है जोड़ के एक वीजा ये जोड़ के पमन होता है तनिया हर दो ना मन तो हर दो ना हरब किली ना हजम किली ना ईसाई किली ना यहूदी किली ना शिया किली ना सुन्नी किली पिंडा रखा ताकि मत सरमाया वाला न बुतो इंगुर नहीं आई मगर ये दे कोठाई बैंक वाला कराची बैंक वाला लाहौर बैंक वाला पेशावर बैंक वाला ये शमनी जर्रा ने साफ कनगा मसुखी बयान मगर द्वारक शोती जिंदे तो नखान एक जार देखरे कन तो अमोदा ब्यावन तो शमन माफी गिरन के ताने डाले او ये गप्पान दे माने खाला कि मन तो ये न्यूटी नस दर खत्म भी मगजर न्यूटी शूज जना खत्म म बयान ये सावान देवा नून ये जागा रास गो ये पीरियन वती पीरिय ये किसाब था मन तो रवन रंदिल खान यदा एक दिगा अमरे कनन और दुस की पर दुजिया ब्रो अम दुआ की अल्लाह ना कामयाब कने मन तो इनको पिंड डारो ना बे दुआ करे कि अल्लाह ना उतर कामयाब कर तो गिरब म बे ना एक गुंजे वही में नींद लेता है पछी वा उसी एक खता दो खता सैमिया गिरो पता ना ये कम मना तुरसीन पसी ये निराशे तुरसी ना ये होती जजका हुई मतलब तो भले अल्लाह लाला सरदार है चस्ने के मगर हमारो जी खराब को पसी वा बताई ना मैं एक चीज जरा था न जाने कि मन में हम ना में दिगर मन दिले ता फिक्र करतो पता ना एक कुतु अगस्त में बाजार रहता कि औली अगस्त लम्मा गिंदंता पतलूनो लुंग आई को उस्ती मनारो किंदे सरदार अम्मा में गप्पार कर दे अमिता मकमेन अजाइब बूत ए लाले आज जर्राने की आटे मा जेवा कुना मंत्रा लेते बिरदाते न अंता काते गोमन هذا بان بالله لونغ منديلو يا كنشاين تقيو هذا ما روچا شو تمبو ها خير جنبي سردار وچتم بعد شيء ديگه رومن سپیپاسي جان ये आइडिया मनती ये गिंदी मनशी शमी हुमरा दरोस खुदा बे तीसरा कर तेरा जान जी रोशनिस्tinjan लाले दिगा शक्के नहीं दिले था कब तीन चार बेर शक के बस ब्राउन दिगा ना ये गप पेट्राशीन हां हमा मर्दुम की पदपा ठेठा रखन हां चाय ग्वाद ग्रंदन सही उशलाला ओइलेनन ये जो मशमा शफरबिला गिंदन की मेशी और सादगी रेफेने के भी ये मा बलूची की सैयद उसी नरमुक चेरी बरमुक अगमन तो ब्रेशी दस्ता कप्तन न्यूटी अशर पास खराब भी अमी दुआ कन की आरोचा खुदा मयारी मनम मजाने की न्यूटी अशर खराब लाले मगा आरोचा रब पाक मयारी लाले आरोचा खैत नहीं है तो मगा मा रोज मनशी नी दिले ता हाथा सरबूता लाले मर्दुमे की एक मुर्गियस बुरा बालकन रो पदिया की कप्तार मर्दुमे आयरा की 10 जता अड़िए भी अच्छे भले ये मनशी नी नफस तकिए कम हर भले ये गोमी नफस आइन तकिए करनी नफस हड़ी पूछे के बुरा दस वही मकने बराबर ये तामक
كانت بابا وامدان سردار صاحب سردار اما خالدار رحمة الخال بيعد تمدين والله عليك يا رجال كراني وكوراني تورنمنت شما سجد أنا فكر من جاك كبالي كي شقق كوخق تشق هست خانع بعد السلام عليكم تقول كلامي ولا السلام عليكم السلام بيعد بزرگان خدا شما را بیارید چیال والی جور بخیره جور بخیر شکر الحمدلله چیال جور بخیره سردار صاحب منتج سلامت به جور بخیره نندت واجه نندت پیشش کلالی دیگه چیال والی شما جور بخیره شكر الله يسعدك يا الجور بخير بكرم شکر الحمدلله أسألك الجور بخير قبلك وشي شکر الحمدلله شما چیال والی جور بخیر بوده شما الله يسعدك بخير دیگه تقول بابا خراری شکره ناکوتی چیال والی صاحب پروانه که تی جنده کسیم پروانه که يصير ذاك من قرب كم مثلا قاعدين نلقى أما يكم يصير قرب يفاضل بدوان كم قاش خدا خیره کن دیگه چی حال والی شما بخیر آتا که تو دعواره ده الله لك أما هكذا بابا كما يقول كور من دلال شر الذي من شر الذي من شر فبتنتج ياتكم فتخيبات الله ترهباتكم بابا الله تصحبوا أبعادكم بابا من تنتج أبدي ما بتنتج ياتكم الله ترى تزورية تبركتكم بابا آمین آمین الله ترى تصحبوا أبعادكم ترى بدي روز ما قلت بابا أما بتنتج ياتكم خدا خیره کن خدا خیره کن سردار صاحب خصوصیت من پتا سوائے روٹی خدا دی برا راج کر دی پر دو لگا راج کر كياك ميمان يفكر معي آمین آمین دقيقة واقع واقع خدا خیره کن بابا خدا خیره کن شما مش مسئله حل نبین أمي بابا جوري أمي خالي ما كان بابا أمي جوري خالي ما بيس شما جوری انشالله پر روی ولی ناکو شما ریش مبوته مشمار یک جای دیسته و ندانی کجا دیستون شما أنا بابا فندو كمان مرة جندي جاغن فندو كمان نفسي ما كان جندي کجا شما رو من دیسته تیو شکایت مشمار یک جای دیسته گندیا خیالک ni رافعي وكبكم بندي أجيستك وطلع كيان بلا خیر بس شما رو من دین پندگی انشالله یہ 2000 تھی الله ترى صوت وابا یہ 2000 تھی ٹھیک ہے ناکو یہ گما فوتبال ٹورنامنٹ گما بچارا چین کبوتر مارن دادا نخلي خوينا يستدو بیستونا بیچاره نو 25 في خانني في یلا
जाम कमरा रोंता ये पिंडक मगर जुर्म है दुनिया चिचकारे कर तमा में पिंडक कुर्ता तन्नू ने होती बदमाशी को मैं पिंडों का निशान दे बकवास मगर अम्मा शौती मजबूरी आ सरदार साहब पिंड तो बे खुदा दराइन ये मैं कोंडी वाला ना हर कसके तो रेफेनी अगदार अम्मा की ठगी कनो ना मौती सार वाला रेफेन 25 छडन ना मर्दुम के मैं सार वाला ने रेफेनी अम्मा अगदारन और इधर पैसा बायदे खर्च में बिम्मे जिंदे सरा बायदे ना माओ वारे यक शिकले सरा कुर्ता पची मन देमा गोकुर्ता खा रखो उन्नी ब्रास एक जाके खान सामानत शमी वजह शमान खा रबूत न रोजगार रबू अमे खातर सरदार साहब अम्मा मी ठगी गिरिया कुर्तु अमे हिसाब किताब था मात अत्ता की तो पिंड का सरबूत न रोसी ऐसी 10 लाख था मारे गए वो ये लाला नहीं ये शी सरगा का शॉटगन ने जने शी बोर्ड को न पीएम में बयान ये वक्त होती ये में कितनी वो तो खा रखन ये वक्त होती बोड़ा न जाने रंग जन उसी गोरा गंबा बाजार बाय शक रोज दराज ये शिसरगा मंगिंदी मशीन क्रोस है शिसरगा था फिशकान जतान क्या बिल बंद सलकन रोजदारात रोज निश्तन जान शुमारा गुशी शुमा खूंडी मखलूक अच्छी समझते गित यक किसे कशा औगाने कहते थे खूंडी वाला न रेपिनित यक बेदरक किसे कुजा कुजा कहे खूंडी वाला न रेपिनित शुमा अच्छी समझते गित शुमा नोके पड्डो फराड़े शुरू करते गित नहीं 20,000 रुपये मसल नहीं लेकिन चंदी बेवा से जर्रा शुमा जुर्तो और लुटते गित मन कुचक का सैर न करीन कुचक के वामदा मनसैल कनी शुमार मनसैल लेकिन शुपिस सुपीरु का मनसैल कनी सुपीरु चुने परिजगार मर्दम बुतेगन और शुमार सेकंड शुमा चुने ठग लो पर जोड़ते शुमार मनम शुमे हैसियत के मुताबिक शुमार सजा दिन रोज दराजान थी सजा में ये न्याला गिंदे तना वक्ति ये न्याला भर न करता थी सजा में बाद ऐसा गुदस्ता आपका शे न गुमिश न गुदस्ता आप दे और रोज निश्चिन जान थी सजा ऐशन कि ये जम्बादा गिंदे इस यार 4 ठहराम बाज इंतरा को दबा गुआत करने की चाहे इस तरह 10 साल लगी चाहे 20 साल लगी आप नियाल बर कोखिर लर फोन उर्माग जम्बाद 4 ठहर